अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह अबवाब सुलासी मुजर्रद जो हैं उनको पढ़ा था और हमने समझा था कि ये हमारे पास 6 अबवाब हैं और इनमें से अबवाब से क्या मुराद है। हमने समझा था कि अबवाब जमा है बाब की और बाब के मायने दरवाजे के होते हैं। तो ये गोया 6 दरवाजे हैं हमारे पास कि जो हमारे पास मादा होगा कोई भी 3 हरफी, यानी सुलासी का मतलब है 3 हरफी जो मादा होगा, उस 3 हरफी मादे को हम इन 6 में से किसी एक दरवाजे से गुजारेंगे। तो जब वो इनमें से किसी भी दरवाजे से गुजरेगा तो उसी का रंग इख्तियार कर लेगा। अगर हम उसको फतह करेंगे तो उसका माजी फतहा के वजन पे और मुजारे यफ्ताहू के वजन पे बन जाएगा। अगर हम उस मादे को सीन समिया वाले बाब से गुजारेंगे तो उसका माजी समिया के वजन पे और मुजारे यस्माऊ के वजन पे बन जाएगा। और मुजर्रद से हमारी मुराद ये थी कि जो माजी का पहला सीगा है, माजी का पहला सीगा वो सिर्फ मादे के हुरूफ पर मुश्तमिल होगा, उसमें मादे के हुरूफ के अलावा कोई और हर्फ नहीं आएगा। ये है मुजर्रद। तो ये तो थी कल की बात, यानी गुज़िश्ता क्लास की बात। अब आज जो हमने सबक शुरू करना है वो है इसी हवाले से अबवाब सुलासी, लेकिन अब है मजीद फी। अब है मजीद फी का मामला। सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि इन मजीद फी अबवाब की ज़रूरत क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बात यह है कि हमारे पास मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। तो अब आपके सामने ये जो वर्ड की स्क्रीन है इस पर अब आप जरा देखें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मादा है जीम, लाम और सीन, और ये मुजर्रद में आता है बाब ज़रबा से। इसका माजी बनता है जलसा और मुजारे बनता है यजली सु, और मुजर्रद में इसके मायने होते हैं बैठना, बैठना। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि ये मायने तो होगा बैठना, यानी अगर हम इसके सीगे के मायने बनाऊं तो जलसा का मतलब हो जाएगा वो बैठा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें मजीद आगे गर्दान चलाऊं तो जलसा, जलसा का मतलब हो जाएगा वो दोनों बैठे। इसी तरीके से आप आगे पूरी गर्दान कर सकते हैं और इसका तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये जो बैठना है यानी खुद बैठना है, अगर मुझे ये मफहूम लाना हो बिठाने का, यानी बैठने के बजाय, खुद बैठने के बजाय किसी दूसरे को बिठाना, यानी मुझे कहना हो कि उसने बिठाया, उसने बिठाया। तो अब उसने बिठाया में बैठने का जो लफ्ज है वो तो कॉमन है, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क हो रहा है। पहले खुद बैठा जा रहा था, पहले खुद बैठा जा रहा था, अब हम किसी और को बिठाना चाह रहे हैं। तो क्या मैं ये कर लूं कि जलसा के मायने तो बैठने के हैं, लेकिन बिठाने के लिए मैं कोई और मादा लेकर आऊं। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसे ही रफली अपनी तरफ से काफ, हा और रा, ऐसे ही मैंने रैंडमली कोई भी 3 हुरूफ ले लिए। तो क्या मैं ये तरीका इख्तियार करूं कि अगर मुझे बिठाने का मतलब लेना है तो मेरा एक अलग ही बिल्कुल मादा हो और काफ हारा है और मैं कहता हूं भाई इसके मायने होंगे बिठाना। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े एहतमाम से लोगों को बिठाऊं, यानी मैं बिठाने में ही ज़रा एहतमाम चाहता हूं कि ज़रा प्रॉपर तरीके से, बड़े सलीके से मैं उनको खुशामदीद करके और उनको बिठाऊं पूरे एहतमाम के साथ। तो यानी अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं मफहूम लाऊं एहतमाम से बिठाना, एहतमाम से बिठाना, या मैं ये चाहता हूं कि एहतमाम से बैठना, यानी मैं खुद बैठा हूं लेकिन मैं बड़े तरीके से, अच्छे से, सलीके से बैठा हूं एहतमाम से। तो अब मैं क्या करूं, क्या मुझे अब इसके लिए कोई नया मादा ढूंढना पड़ेगा? यानी अब हो सकता है कि मुझे मादा लाना पड़े, मिसाल पे सीन, दाल और कोई भी ले ले, सीन दाल जीम ले लें, ऐसी है, ऐसे ही रफली 3 हमने हुरूफ ले लिए। अब मैं कहूँ कि जनाब सीन दाल और जीम जो होगा ना, इसके मायने होंगे एहतमाम से
बिठाना, मिसाल के तौर पर, ठीक। अब अगर इसी बैठने की कोई और वेरिएशन मुझे निकालनी हो तो क्या अब मैं मादे पे मादे, मादे पर मादे, मजीद ये बढ़ाता चला जाऊंगा? क्या ये एक आसान रास्ता है? क्या ये एक आसान तरीका है? या ये एक आसान तरीका होगा कि भाई जो बैठने का मफहूम है ना, वो जीम लाम और सीन, वो तो जीम लाम सीन के अंदर आ रहा है, अलबत्ता अब बैठने की जगह मुझे बिठाने का मफहूम लेना है, तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा मजीद फी, जो अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मजीद फी के अबवाब जो हमें दिए गए हैं। अब ये जो मजीद फी के 8 अबवाब हैं, मैं आपको यहाँ ले आता हूँ। ये जो मजीद फी के ये 8 अबवाब है हमारे पास। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि यकीनन जो आसान तरीका है वो यही है कि हम मादा वही रखें, यानी जीम लाम सीन ही रखें। अब उसमें बैठने से बिठाने की तरफ लेकर जाना है तो मजीद फी के हर हर बाब में कुछ खूबी है। लिहाजा मिसाल के तौर पर जो पहला बाब है ना, बाब इफ़ाल, वो ये खूबी रखता है अपने अंदर कि अगर मुजर्रद में किसी फेल के मानो कि जिसका असर खुद फाइल पर हो रहा हो, जैसे बैठने में खुद बैठने वाला जो है वो बैठ रहा है, तो अगर बाबे इफ़ाल में पहले वाले बाब में मैं उस मादे को ले जाऊं तो बाबे इफ़ाल की ये खूबी है कि वो उस यूं समझे कि आगे कर देता है, यानी ट्रांजिटिव जो है वो हो जाता है, यानी आगे उसका असर जो है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली इस तरह में हम कहते हैं लाजिम फेल और मुताद्दी फेल। यकीन आपने इसका बारे में कोई ना कोई लफ्ज है वो सुन रखा होगा। तो फेले लाजिम होते हैं और एक होते हैं फेले मुताद्दी, ठीक है ना। फेले लाजिम होते हैं और फेले मुताद्दी हुआ करते हैं। लाजिम और मुताद्दी की मैं कुछ बात कर रहा था, ठीक है ना। यानी मैं बात कर रहा था बेसिकली लाजिम और मुताद्दी, ये चीज होती है। आपने अगर कहीं थोड़ा बहुत इससे पहले पढ़ा है फेल के हवाले से तो आपने ये अल्फाज जरूर सुने होंगे, नहीं सुने तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लाजिम हम उस फेल को कहते हैं जिसका असर खुद फाइल पर होता है, ठीक है ना। लाजिम हम उस फेल को कहते हैं जिसका असर खुद फाइल पर होता है। जैसे वो बैठा, वो बैठा में बैठने का असर उसी पर हो गया, बैठने का असर उसी पर हो गया, ये फेले लाजिम होते हैं। और कुछ होते हैं फेले मुताद्दी जिनका असर फाइल के बजाय किसी दूसरे पर होता है। मसलन हम कहते हैं कि जैद ने मारा, तो जैद ने मारा, अब आगे गुंजाइश है कि हम किसी का जिक्र करें कि जैद ने किसको मारा, जैद ने किसको मारा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये फेले मुताद्दी बन रहे हैं, यानी मारने का असर दूसरे पर होगा ना कि खुद मारने वाले पर, ठीक। आसान सा जो तरीका है वो मैं आपको बस शेयर कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो ये कि आप जो भी फेल हो ना उस पर एक सवाल करें, किसको, जो भी फेल हो उस पर एक सवाल करें किसको। तो अगर तो उस किसको का जवाब मुमकिन हो तो वो फेल मुताद्दी होगा, और अगर किसको का जवाब नहीं बन पा रहा कुछ तो इसका मतलब है वो फेल लाजिम है। यही जो बैठने बिठाने की मिसाल है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें कि वो बैठा, वो बैठा, आप सवाल करें किसको, तो यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा किसको का। लेकिन अगर हम कहते हैं उसने बिठाया, उसने बिठाया, अब आप यहाँ सवाल करें किसको, तो कहेगा जी जुबैर को, तो अब यहाँ जवाब बन रहा है। तो जहां किसको का जवाब बन रहा होगा वो हमारा मुताद्दी फेल होगा, और जहां किसको का जवाब नहीं बन पा रहा होगा वो हमारा लाजिम फेल होगा। अच्छा, ये तो खैर एक ज़िमनी तौर पर बात आ गई। मैं आपको ये बता रहा था कि जो बाब इफ़ाल है, ये पहला वाला बाब जो है ना, इस बाब का नाम है बाब इफ़ाल। ये लिखा हुआ है बाब का नाम। यहाँ जो बाब का नाम है वही मस्दर है। मस्दर क्या होता है थोड़ी देर बाद में देखेंगे इसको। ये अबवाब के नाम लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हालत नसब में, लेकिन जब आप इनको रफा में ले आए और वक्फ करें तो इसको हम पढ़ेंगे इफ़आल, इसको हम पढ़ेंगे तफ़ईल, इसको हम पढ़ेंगे मुफ़आला, इसको हम पढ़ेंगे तफ़ाउल, इसको हम पढ़ेंगे तफ़ाउल, इसको हम पढ़ेंगे इफ्तिआल, इसको हम पढ़ेंगे इनफ़िआल, और इसको हम पढ़ेंगे इस्तिफ़आल। तो ये हमारे पास 8 अबवाब हैं।
इनमें से हर बाब की कोई ना कोई खूबी है, बल्कि एक से जायद खूबियां हैं, लेकिन एक मैं जो आपसे शेयर करूंगा वो एक या दो नुमाया खूबियां जो है वो उनकी आपके सामने रखूंगा, वरना ये एक पूरा समझिए कि एक मौजू है। इस मौजू को कहते हैं खुसूसियात अबवाब। ये एक पूरा मौजू है ग्रामर का ना, यानी कुछ लोग होते हैं जो खास इसी के अंदर फिर समझिए कि स्पेशलाइजेशन करते हैं, और यानी लुगत के जो फिर माहिरीन बनते हैं ना, वो फिर इनकी सारी बारीक बीनियों को जानते हैं कि अगर ये इस बाब ला रहे हैं तो क्या मीनिंग बन रहे हैं, इसको अगर उस बाब में ले जाएंगे तो फिर मीनिंग में क्या फर्क आएगा। तो ये एक बहरहाल स्पेशलाइजेशन की एक पूरी फील्ड जो है वो अरबी जुबान के अंदर बनती है। हम यहाँ अभी तो बुनियाद पर ही हैं, हम इनमें से हर बाब की वो आपसे शेयर करेंगे। तो मिसाल के तौर पर बाब इफ़ाल जो है, बाब इफ़ाल की एक खूबी ये है कि ये लाजिम से मुताद्दी बना देता है। यानी अगर कोई फेल मुजर्रद में लाजमी मायनों में होता है तो बाब इफ़ाल में आकर वो उसको मुताद्दी बना देता है। अब क्या मतलब होता है मुताद्दी बनाने का, आप यहाँ देखिए हमने अभी बनाया था जलसा, और जलसा के क्या मैंने आपको बताए थे, वो बैठा। लेकिन जब इसी जीम लाम सीन को मैं यहाँ बाब इफ़ाल में लाकर यहाँ माजी बनाऊंगा तो बताइए क्या बन जाएगा। अब माजी देखिए, फा की जगह पे जीम रख दूंगा, ऐन की जगह पे लाम रखूंगा, लाम की जगह पे सीन रखूंगा, और ये जो हमजा है ये है इसमें मजीद फी, ये है इसमें इजाफी हमारे पास हर्फ। तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा जी बताइए जी, ये लफ्ज बन जाएगा अजलसा, ये लफ्ज बन जाएगा अजलसा। और अजलसा के अब मायने हो जाएंगे उसने बिठाया। अब इसके मायने ये नहीं होंगे कि वो बैठा, अब हो जाएगा मतलब उसने बिठाया। तो बैठना जो है वो मुश्तरक रहा, यानी जीम लाम सीन में जो बुनियादी मायने थे बैठने के वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि पहले वो बैठना था, अब जो है वो बिठाना हो गया। अच्छा, इन अबवाब से मुझे फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि मुझे बिठाने के लिए अब कोई नया मादा तलाश नहीं करना पड़ा। मादा मेरा बुनियादी वही जीम लाम सीन ही रहा, अलबत्ता मैंने इनमें से जो बाब मुझे उसकी खूबी के हिसाब से इस्तेमाल करना था वो मैंने कर लिया, और उसी बुनियादी मादे में एक मजीद वसअत जो है वो पैदा हमने कर ली। तो ये कुछ बात समझ में आई या नहीं, ये बताइए मुझे। क्योंकि बच्चे यानी ग्रामर वाले बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनको ये चीज़ परेशान करती रहती है कि सर इन अबवाब की ज़रूरत क्या है, इन अबवाब की ज़रूरत क्या है। तो इन अबवाब की ज़रूरत को मैंने चाहा कि आप पर अच्छी तरह से वाज़ेह कर दूं, ये हिकमत आपको समझ में आ जाए तो फिर आगे अबवाब को समझना जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। तो अफ़अला, अच्छा अब हम देखते हैं इनमें से एक एक बाब को कि उसमें माजी क्या बन रहा है और फिर मुजारे जो है वो क्या बन रहा है। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं और मैं आपको एक एक नुमाया खूबी भी जो है वो इनमें से हर बाब की बता देता हूँ। तो अब आ जाइए, यहाँ पर हमारा जो पहला बाब है उसका नाम है बाब इफ़ाल, और बाब इफ़ाल में माजी बनता है माजी। अच्छा, ये पहला सीगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो माजी का पहला सीगा बनता है अफ़अला, और मुजारे का पहला सीगा बनता है युफ़इलु। यानी आप इसके मुजारे को देखेंगे तो ये उस नॉर्मल मुजारे से फर्क है। यहाँ देखें आप, ये था हमारा मुजारे नॉर्मल वाला, वो था यफ़अलु, लेकिन जो बाब इफ़ाल में मुजारे बन रहा है वो बन रहा है युफ़इलु। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि जी ये मजहूल तो नहीं है कि इसमें अलामत मुजारे पर पेश आ रही है, तो हाँ ये कंफ्यूज करता है। लेकिन बात ये है कि जो मजहूल का वजन हमने देखा था, अगर आपको दोबारा ले सकता हूँ, वो था युफ़अलु, उसमें ऐन कलमे पर जबर थी, वो था युफ़अलु। लेकिन यहाँ जो बाब इफ़ाल का हमारे मुजारे मारूफ मिल रहा है वो है युफ़इलु, ठीक है। तो अब वही जीम लाम सीन जो है, अगर मैं अफ़अला के वजन पर डालूं तो क्या बनेगा, अजलसा। वही अगर मैं युफ़इलु के वजन पर डालूं तो क्या बनेगा, युजलिसु, ये हो जाएगा युजलिसु। और मस्दर इसका क्या बन जाएगा,
افعالن کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ فا کی جگہ پہ جیم، عین کی جگہ پہ لام اور لام کی جگہ پہ سین رکھیں تو یہ بن جائے گا اجلاسن، اجلاسن. اور جس کو جب ہم وقف کر دیں گے تو اردو کا لفظ بنے گا اجلاس. جی اجلاس کا مطلب ہوگا بٹھانا، کہ یہ مصدر ہے نا، اور مصدر کی تعریف جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کیا تھا؟ کسی کام کا نام زمانے کے بغیر، صرف کام کا نام. تو بٹھانا، بٹھانا ایک کام ہے لیکن اب یہ زمانہ کوئی شامل ہم نے نہیں کیا، تو اجلاسن جو ہے وہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا باب افعال. اس کی جو نمایاں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ لازم سے متعدی کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی خوبیاں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن یہ اس کی ایک نمایاں خوبی ہے. چلیے اچھا اگلا باب اب دیکھتے ہیں. اگلا جو باب ہے اس کا نام ہے تفعیل، باب تفعیل. اس میں مزید فی کیا ہے؟ اس میں عین کلمے کی تکرار ہے، یعنی ایک عین جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ ریپیٹیشن یعنی ریپیٹ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ 3 حروف جو مادے کے بنیادی حروف تھے ان سے زائد کچھ ہو گیا، تو زائد ہونے پر یہ مزید فی ہمارا. اس کا ماضی ہے فعلا اور اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو. تو جیسے فعلا میں اگر آپ سین با اور ہا کا مادہ ڈالیں، سین با ہا، تو ماضی کیا بنے گا؟ جی باب. تو یہ بن گیا سب بہا، یہ بن گیا سب بہا. اچھا اسی کا مضارع یفعلو کے وزن پہ جی یہ ہو جائے گا یسبحو، یہ ہو جاتا ہے یسبحو. تو ماضی ہو گیا سبحا، مضارع ہو گیا یسبحو. تو سبحا یسبحو کے معنی ہوتے ہیں تسبیح کرنا. دیکھیں آپ اس کا مصدر کیا بنے گا؟ اس کا مصدر بنے گا ویسے نصب میں بنے گا تسبیح ہن، اور جب ہم اردو میں یعنی اس کو وقف کر کے پڑھیں گے تو اردو کا لفظ بنتا ہے تسبیح، ہے نا، تسبیح. تسبیح کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پاکی بیان. ٹھیک ہے، پاکی بیان کرنا. تو سبحا اس نے پاکی بیان کی، یسبحو وہ پاکی بیان کرتا ہے. تسبیح کے معنی ہوں گے پاکی بیان کرنا، تسبیح کے معنی ہوں گے پاکی بیان کرنا. جی اس باب کی خوبی یہ ہے، باب تفعیل کی جو خوبی ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ یہ لازم دیتا ہے، لازم سے متعدی کرتا ہے، وہ باب افعال والی خوبی ہے. البتہ باب افعال اور تفعیل کے آپس میں جو فرق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ باب افعال میں یکبارگی کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، باب افعال میں یکبارگی کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ باب تفعیل میں تدریج کے ساتھ اور یہ سمجھے کہ اہتمام کے ساتھ یا پوری توجہ کے ساتھ کہہ لیجیے. اچھا اب اس فرق کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں 2 مثالوں، انشاءاللہ آپ کو بات جو ہے سمجھ میں آئے گی. دیکھیے ایک ہمارے پاس مادہ ہے عین، لام اور میم. اچھا مجرد میں یہ آتا ہے باب سمیہ سے. باب سمیہ میں اس کے معنی بنتے ہیں جاننا. کیا چیز؟ جاننا، خود جاننا. ٹھیک ہے. اچھا اب باب افعال میں جب ہم اس کو لے کر آئیں گے تو باب افعال میں اس کا ماضی کیا بن جائے گا؟ جی بتائیے. افعالہ کے وزن پہ ماضی کیا بن جائے گا؟ جی یہ بنے گا اعلمہ، ٹھیک ہے نا. اور مضارع بنے گا یعلم، اور مصدر بن جائے گا اعلامن. ٹھیک ہے، تو میں ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں تینوں کو. یہ ہوگا اعلم، یعلم اور مصدر ہوگا من. ٹھیک ہے، اعلم یعلم اعلامن. تو یہ ہو جائے گا باب افعال میں. اچھا باب افعال میں اب اس کے معنی ہوں گے علم دینا، علم دینا، جانکاری دینا. ٹھیک ہے نا، یہ بنیادی معنی ہوں گے باب افعال میں. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں باب سمیہ میں اس کے معنی تھے خود جاننا، لیکن باب افعال میں آ کر اس کے اب کیا معنی ہو گئے؟ کسی دوسرے کو جانکاری دینا، کسی دوسرے کو علم دینا. اچھا اب یہی جب مادہ میں لے کر آتا ہوں باب تفعیل میں، یہی مادہ میں لے کر آتا ہوں باب تفعیل میں،
تو وہاں اس کا ماضی بنے گا علمہ، مضارع بنے گا یعلم، اور مصدر بنے گا تعلیمن، ٹھیک ہے. باب تفعیل میں بن گیا علمہ یعلم تعلیمن. اچھا، اب یہاں بھی معنی باب افعال والے ہی آئیں گے، یعنی علم دینا، جانکاری دینا. لیکن فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ فرق یہ ہے کہ باب افعال میں جو آپ نے علم دیا تھا وہ گویا ایک نوٹس کی حیثیت میں تھا. آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے ایک گویا نوٹس جاری کر دیا، آپ نے اخبار میں کوئی چیز چھپوا دی اور ایک علم ہے جو لوگوں کو دے دیا کہ جناب ہم کل سے یہ کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا یہ کہ کل سے مثلا پہ دکانیں جو ہے وہ 7 بجے بند ہو جائیں گی. یہ ایک علم ہے جو آپ کو ایک نوٹس کے ذریعے سے مل گیا. علم تو آپ کو ملا، لیکن کیا ہوا کہ ایک دم سے ہی ساری بات آپ کو بتا دی گئی. یہ ہے علم دینا باب افعال میں. اس سے اردو میں ایک لفظ بنتا ہے اعلامیہ. یعنی اعلامیہ بیسیکلی نوٹس کو کہتے ہیں نا، یعنی اگلے کے نالج میں بس کوئی چیز لے آؤ بس. جبکہ باب تفعیل میں جو اس کا مصدر بنتا ہے وہ ہے تعلیم. تو تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی نوٹس کی طرح نہیں دی جاتی ہے کہ بس جناب یہ نوٹس لگا دیا اور اب آپ اس کو پڑھ لیں اور خود ہی سمجھ لیں. بلکہ تعلیم دینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تدریج کے ساتھ ہوتی ہے، گریجولی جو ہے وہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، گریجولی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. علم جو ہے اس کو گریجولی دیا جاتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اگلے کو علم دیا جاتا ہے. یہ ایک فرق ہے اعلام یعنی باب افعال اور تعلیم یعنی باب تفعیل کے اندر. تو دونوں لازم سے متعدی تو کر رہے ہیں، لیکن جو باب افعال ہے اس میں یک بارگی وہ کام ہو رہا ہے، جبکہ باب تفعیل میں وہی کام تدریج کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ جو وہ کیا جا رہا ہے. تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ تدریج کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک ہی دن میں جو ہے وہ پوری گرامر پڑھا دی جائے گی، بلکہ تدریج کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ 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 وہ جو ہے وہ الحمدللہ چلتا ہے. جی یہ سے میں آپ کو یہ ابواب جو ہے ایکسپلین کر رہا ہوں. تو یہ ایک تعلیم ہے نا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو مستقل یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں، ایک اور مثال اس کی آپ یوں سمجھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور مثال اور آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. افعال کے وزن پر ایک لفظ لام سے اور قرآن مجید میں لفظ آیا بھی ہے، انزال کا لفظ جو وہ بنا ہے، اور ایک اسی نون لام سے ایک لفظ بنا ہے جس کو کہتے ہیں تنزیل. تو انزال اور تنزیل فرق ہے. یعنی نون لام کے کا جو مجرد میں مطلب ہے وہ ہے یہ آتا ہے باب ضربہ سے نا. تو باب ضربہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، نازل ہونا. لیکن باب افعال میں بارگی نازل ہونا، یک بارگی نازل کرنا، ہونا نہیں نازل کرنا. تو باب افعال میں یک بارگی نازل کرنا، جبکہ باب تفعیل میں اس کے معنی ہوں گے تدریجن نازل کرنا. تو یہ فرق ہوگا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ دونوں طریقوں سے ہوا ہے. بطریق انزال بھی ہوا ہے اور بطریق تنزیل بھی ہوا ہے. یعنی لیلۃ القدر میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار دیا گیا. یہ تھا یک بارگی، یہ تھا انزال والا پہلو، ایک ہی دفعہ پورا قرآن اتار دیا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ بطریق تنزیل یعنی تھوڑا 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 کر کے جو وہ نازل ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ قدر کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے انزلنا. انزلنا، تو انزلنا جو ہے یہ باب افعال میں یعنی افعلا کا یہ جو ہے نا یہ بنے گا انزلہ. اس کی جب آپ آگے مزید گردان کریں گے تو پھر اس میں جمع متکلم کا یہ صیغہ بنتا ہے انزلنا، یعنی ہم نے نازل کیا. ہم آج 2 ہی ابواب پہ گفتگو کر پائیں، ہم مزید ابواب پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کو ان کی جو مزید گردانیں جو بنتی ہیں وہ بھی اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.